पट्टी रोड बेलेघाटा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे देशो पाकिबे द्वंद्व लड़िबे संबल हबे मोरे लाठी। हमारे देशो पाकिबे द्वंद्व लड़िबे संबल हबे मोरे लाठी। যখন পুত্র পরিণাম সকলে বলিবে, যখন পুত্র পরিণাম সকলে বলিবে, মানুষের করিলাম কি? আমি মানুষে হইয়া জন্ম লইয়া মানুষের করলাম কি? আমি শূদ্র পাইয়া